Maayong hapon, ano na butungan o news update sa Butuan City Public Information Office. Formal nang gibuksan ang School of Medicine sa Caraga State University miaging simana. Mapasalamaton ang CSU tungod sila ang dunay pinakaunang School of Medicine sa rayon Caraga. Ani ang report. As Butuan works to become a smart eco-city, a hub of opportunities that supports and spurs economic development in the region, we shall invest in health systems, empower the academe, and help nurture institutions like the new College of Medicine. Fully recognizing that a well-educated, healthy population is the foundation of sustainable growth and inclusive prosperity. Kini ang mensaheng gipaabot ni Mayor Lawrence Fortun sa makasaysayang pagbukas sa School of Medicine sa Caraga State University miaging simana. Suportado ni Mayor Fortun ang opisyal nga paglusad sa School of Medicine, kauban sila Congressman Jose Aquino II o City Councilor Committee Chairperson on Health, TG Salcedo. We are witnessing a truly historic moment. A milestone not just for CSU but for Butuan, for Agusan, for Caraga, and even Mindanao. Mapasalamaton ang Butuanong si Anessa Tiburon tungod anaan na din sa dakbayan ang School of Medicine. Usa siya sa 35 nga pioneer students sa SOM. Dako kayong pasalamat sa Caraga State University nga ilan ning gi-push through. Naghulat jud ko ani for almost 2 years nga nanay School of Med og napilian ta nga mahimong isa sa pioneer batch. So, aside sa malesen og expense, akong parents no nga naman jud ko'y desire nga mahimong doktor. Karon nga nana jud sa akong sarili nga hometown, dako siya nga dream come true sa ato nga daghan patay makita nga espesyalista nga gikan jud diri sa Butuan. Nang hinaot si Congressman Jose Aquino II nga makaproduce ang CSU og mga doctors nga dunay kasing-kasing alang sa mga kabus ug ng lisod nga mga residente. Equal access has always been at the center of my leadership since the very beginning. I walked the extra mile for us to have offices like DFA, Bangko Sentral, PRC, SEC, DFA Apostille Receiving Center, and now a School of Medicine in Butuan City because I want Butuan City to be at par with the rest of the country. I pray that CSU School of Medicine will not only raise the bar for healthcare in Butuan City, but also produce doctors who will have the heart for those on the margins of our locality. May paabot sa dakong pasalamat sa University President Dr. Rolinda Gil sa walay puas ng suporta ni kanhi Mayor Engineer Ronnie Vicente Lagnada, Congressman Jose Aquino II, ug karon Mayor Lawrence Fortun ug ubang city officials. Finally, nalipay gid mi dako no nanagining School of Medicine for Caraga region, and then diri pa gid na situate sa Caraga State University. We are happy nga magsugod na ta karong August, and then unya since kita malagi primero nga naka-offer og School of Medicine diri sa Caraga region, so madres na kita to ang kanang gitawag nga atong panginahanglan sa kanang number of doctors diri sa Caraga region. Gipaniguro ni Mayor Fortun nga ang city government sa Butuan mahimong aktibo ug mahimong partner sa CSU sa dakong kabag-uhan. Ang School of Medicine sa Caraga State University nahimutan sa Barangay Ampayon ning syudad sa Butuan. Og mo katong update ng adlaw alang sa bang mga updates, follow like ang official Facebook page, TikTok, Instagram og subscribe sa YouTube channel sa Butuan City Public Information Office. Ako si Charmaine Awitan. Daghang salamat.